ممکن ہے کہ آپ اسے نکال سکتے ہیں تو نکال دیں، ممکن نکال سکتے ہیں تو نکال سکتے ہیں تو ویسے ظاہر نکل جائے تو بہت صحیح ہے۔ اگر آپ کوشش کریں کہ شاید اس کوشش میں انگلی یا جیسے کچھ کریں کہ اس سے قے آ جائے گا، یہ امکان ہے، قے آ جائے تو پھر اسے نگل لینا ہی بہتر ہے، قے آ جائے گی روزہ باطل ہو جائے گا، تو اسی لیے روزہ صحیح ہے۔ اگر امکان بھی ہے کہ قے آ جائے گی تو قے روزے کو توڑ دیتی ہے، لہٰذا اسے روکنے کے لیے اسے نگل لینے سے روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اگر بھول کر کوئی شے پیٹ میں چلی گئی پھر وہ کوشش ہے کہ نکل سکتی ہے، وہ نکل سکتی ہے، ممکن ہے کہ نہیں نکل سکتی تو اسے پیٹ میں رہنے سے روزہ کیونکہ بھول کے گئی ہے لہٰذا روزہ باطل نہیں ہے۔ برابر صاحب تین دن اور آج سے آج کے علاوہ 3 دن اور انشاءاللہ 10:30 بجے ویسے ہماری یہ شروع ہو جائے گی، 10:30 بجے انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے۔ تو آج جو سہمت بھی ہے ہم ساتھ منتظمین ہوں، میں بھی شامل ہوں، میں معافی چاہتے ہیں کہ ہم کو کوئی ضرورت ہوئی بلا بلا صاحب جس میں اللہ کے دعانا میں ارشاد فرما رہا ہے، سب اسم ربک الاعلیٰ، میرا حبیب اپنے رب اعلیٰ کے اسم کی تسبیح کرو، اسم کی تسبیح پڑھو۔ تسبیح کا معیار اتنا ہے کہ رسول سے پڑھوانا ہے۔ میرا حبیب تسبیح کا کمال اس کے اندر ہے، تبھی تو حکم دیا جا رہا ہے۔ جو کمالات اس اسم کے اندر ہے وہ کمالات بیان کرنے کا نام تسبیح ہے۔ تم بیان کرتے چلے جاؤ گے وہ میری تسبیح ہوتی چلی، اور جب مومنین اس کو یاد کر کے پڑھیں گے ان کی بھی تسبیح ہو جائے گی، ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ رب الاعلیٰ، جس رب اعلیٰ کے اسم کی تسبیح پڑھو۔ خالقہ، جس نے تمہیں اپنے نور سے ایجاد کروایا۔ تو خالقہ کے معنی کیا؟ نور سے، جو اس کا اسماعی نور ہے، اسے نور کی لفظ ڈائریکٹ نہیں ہے، ظلمت کے مقابلے میں نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ، ڈائریکٹ اس کا نام نور نہیں ہے، ظلمت نہیں ہے، لہذا اس بات میں بھی اگر اس کا نام نور رکھنے میں پھر تو نور ہونا چاہیے۔ تھوڑی سی گزرت ہے، وہ اس بات ظلمت نہیں ہے، نور، جسے ہم نور کہتے ہیں وہ آل محمد کا نور ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ پورے قرآن میں جو نور کی لفظ آئی ہے اس سے مراد آل محمد علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اس نے ایجاد فرمایا، ایجاد کے بعد کیا فرمایا؟ فسوا، کل بات ہوئی کہ تمہیں اس طرح سے تیرا وجود بنایا کہ تیرا وجود، اور جلدی سے بات کو آگے بڑھانا ہے، تیرا وجود دلیل ہو گیا میری ذات کی، وجود تیرا بنا ہونا میرا ثابت ہو گیا۔ جب تک تو رہے گا میں ہوں، میرا ہونا، ویسے اس کا ہونا ہی واجب ہے، لیکن تو میری دلیل ہوگا، دلیل ہو کے میں نے تمہیں ایسا بنایا ہے کہ ہوگا تو وجود میں مگر دلیل میری ہوگا۔ تیرا حق
जुबानी की है। तो ये क्या फरमाते हैं, हम लिसानुल्लाह, कभी अल्लाह ने रोका, मेरी तो जुबान ही नहीं है, ये क्या कह रहे हैं, गौरी फरमा रहे हैं। अल्लाह फरमाए मेरी तो आंखें नहीं है, तुम क्यों कहते हो हम अल्लाह की आंखें हैं? कोई तो कमाल में रख दिया है, ये कहते हैं वो तस्दीक कर रहे हैं। समझना है जो बात है अभी वल्लज़ी क़द्दरा, जिस अल्लाह ने इस पूरे 18,000 आलमीन को मुक़द्दर किया। आलमीन की वुसअतें क्या है, सिर्फ ज़मीन का नाम आलमीन नहीं है जिस पे आप बैठे हुए, आखिर ये भी किसी शय से बनी है, इसके नीचे क्या है, पानी, पानी है, पानी के नीचे क्या है, ऊपर है। अच्छा, मैंने कहा पानी के नीचे फरमाते हैं ज़मीन, ठीक है, इसमें बैठे नहीं, ये ज़मीन नहीं है, ये ज़मीन है, इसके नीचे पानी है, पानी के नीचे सरकार फरमाते हैं हवा है। पानी हवा पे खड़ा हुआ है, सारी जमीन पानी पे है। जितनी जमीन के आलमीन है ये किस पे चल रहे हैं, इस पानी पर। पानी के नीचे क्या है, हवा। सरकार ये फरमाते हैं इस हवा को ऊपर से गिरा लगाने वाला मैं। अभी वैसे देखिए ये कितने आसमान है, मैं जरा गिनवा दूँ जल्दी जल्दी ताकि फिर मुझे बहस कर दिया उसमें समझ आपको। पहले आसमान का नाम बरकिया है, दूसरे का नाम कैदूम है, तीसरे का नाम कीलून है, चौथे का नाम अल-माऊन है, पांचवें का नाम अल-अहून है, छठे का नाम अल-आदिस है, सातवें का नाम अर-रकी है। जाने एक दूसरे के फासले कितने हैं, पहले आसमान का कितना फासला है, फिर दूसरे का कितना फासला है, तीसरे का कितना फासला है, सातवें का कितना फासला है, कोई दूरी है या नहीं, या हमारे नीचे है या ऊपर है, ऊपर है। सरकार करवाते हैं जहाँ सातवां आसमान कोई जो बता रहा है उसने देखा हुआ है, एक बीबी आई थी, सवाल किया, यही पूछा ये बता आसमानों के नाम कितने हैं, तो उन्होंने नहीं बताया, बीबी ने बता दिया जो अली के मानने वाले। सातवें आसमान के बाद सरकार फरमाते हैं मकाम मरहूबा है, 500 साल की राह, फिर 500 अब ये तो लफ्ज़ है ना, उन मकाम महबूबा के बाद एक बादल है, बादल भी 500 साल की राह, उसके बाद फरमाया फिर अर्श, तो अर्श के बारे में कि इसके तूल अर्श भी, इसका जो उमुक होता है, उमुक कहते हैं ऊंचाई, तूल अर्श उमुक, ठीक है, ये अर्श है, ये तूल है, ये जो ये जितना ये क्या है उमुक, कई हजार साल तक अल्लाह ने हुक्म दिया कि रिश्ते को हिस्साई, उसका नाम है कि मेरे इस अर्श के उमुक को तय कर, कितनी हजार साल तक वो उड़ता रहा, इसके उमुक को तय नहीं कर सकता, और मैं तो सारी जिंदगी उड़ता रहे, इसका उमुक खत्म नहीं हुआ। इसके ऊपर है कुर्सी, यार जो लफ्ज़ है आप एक दूसरे को देख रहे हैं, मुझे तो लफ्ज़
बयान करनी देखी मैंने भी नहीं। आप देखा है तो मेरा आप तस्दीक फरमाएं, क्यों देखते हैं? इसके ऊपर कुर्सी है, फिर सरकार ने फरमाया कुर्सी के ऊपर फिर आता है मकामे सिदरतुल मुंतहा। फिर उस सिदरतुल मुंतहा के आगे है 70,000 हिजाब। उन 70,000 हिजाबों के बाद आता है काबा कौसैन औ अदना। अब ये निजाम मैंने आपको, ये सारा ये तकदीर में आता है। ये जो कुछ निजाम बन रहा है ये कैसे बनेगा? तकदीर से ये बुलंदियों पर तब फायद हो सकते हैं ये मकाम जब तक इनका कोई मरकज़े सुकून न हो। बोली फरमाने में बहुत बड़ी बात। माशाअल्लाह, ये तो कराची का मतलब है। इनके लिए मरकज होना चाहिए जिस मरकज में हरकत भी हो और सुकून भी हो। वो इस पूरे आलमीन का ये जितने ऊंचे बनाए हुए खालिक ने, अल्लाह ने कितनी करोड़ों मील के फासले पर, यहाँ से सूरज कितनी दूर है, कितनी लाखों मील साइंस ने बताया लाखों मील ऊपर है। ये जो कोई लाखों मील के ऊपर है, कोई तो इसका मरकज है ना, जिस मरकज से लाखों मील दूर है। समझ आ रही है? मुझे इसी तरह आपको ले जाना। इसीलिए अल्लाह ऐसा कमाल है अल्लाह। उस अल्लाह के लिए ना हरकत है ना सुकून। घबराएंगे खुदा के लिए, घबराएंगे। अल्लाह के लिए हरकत भी नहीं है, सुकून भी नहीं है। इसलिए अल्लाह के लिए जिहाद नहीं है, जिहादें नहीं है। जेहदे माने समझे, शिमाल जुनूब मशरिक मगरिब ऊपर नीचे, ये क्या कह रहा है? जिहाद। जब वहाँ हरकत सुकून ही नहीं है तो वहाँ जिहादों के लिए तौहीद मरकज नहीं बन सकती। मैं क्या कह रहा हूँ? शायद हरकत है, सुकून वो तुम्हारे साथ अकलू में नहीं आता, तसव्वुर में नहीं आता। जब तसव्वुर में नहीं आता तो फिर ये जो बुलंदी पे बनेंगे, ये जो आसमान या अर्श या कुर्सी या लोह कलम जो कुछ ऊपर बन रहा है, ये जो बुलंदी पे बनेंगे इनका मरकज कौन होगा? अल्लाह तो ना वहाँ हरकत है ना सुकून है। अब जरूरी है अल्लाह के लिए कि इन 14 को बना के इनका बन जाना ही जिहाद को जाहिर करना। मजबूर होना, मजबूर माने बनना, इनका बनना ही क्या होगा? जिहाद को साबित करना। अब ये मरकज बनेंगे हर जिहाद का, हर जिहाद का मरकज होंगे आले मोहम्मद, अल्लाह नहीं होगा। अब तो अल्लाह अपनी तकदीर बनाएगा तो इस मरकज को सामने रखेगा। आसमान बनेंगे तो इस मरकज के तहत, अर्श बनेगा तो इस मरकज के तहत, लौह बनेंगे तो इस मरकज के तहत। इसका मरकज कौन होगा? आले मोहम्मद। जब तक ये निजाम में रहना है, अगर मरकज ही नहीं है ना निजाम बाकी रह सकता है ना चल सकता है। ये निजाम चल सकता है। निजाम को चलाने के लिए मरकज बनाना चाहिए। मरकज कौन बने? आले मोहम्मद। इनको अल्लाह
اللہ کوئی شے نہیں بنا سکتا جب تک یہ مرکز نہ ہو۔ بلندی کا مرکز کون ہے؟ آل محمد۔ نانا فرمان بلندی کا مرکز کون ہے؟ آل محمد۔ آل محمد کو اللہ مقام قرب میں سب سے پہلے بلندی کا مقام دے یا نہ دے؟ جب شے ہی بلند بنانی ہے تو جس کو مرکز بنانا وہ بلند نہیں ہوگا۔ شادی اگر اللہ نے بلندی میں عرش بنانا ہے تو پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ اب چونکہ یہ چیزیں ایسے تصور سے ذرا ماورا ہے، ان کو کیا بنائے گا؟ مرکز۔ تو جب مرکز بنائے گا تو پھر جب ان کو اختراع فرمائے گا، ان کو اختراع کرتے ہی وہ مقام اعلیٰ دے دے۔ میں جملہ کہہ دوں آپ کو سمجھ آ رہا ہے، جہاں ان کی ولایت کا بھی مقام ہو اور ابدیت کا بھی کمال انتہا ہو، اسی ولایت و ابدیت کے کمال انتہا کا نام کعبہ قوسین ہو۔ لیکن میراج جو ہوا اسے اللہ مسجد حرام کہہ رہا ہے۔ جس کا گھر مسجد حرام ہو اس والے کو ابو طالب میں دنیا نہ سمجھا ان کا ٹھیک ہو گیا لے گیا مسجد حرام۔ اب اللہ نے پہلا مقام ہے وہ جو مقام قرب الہی ہے، وہ ان کا مقام قرب ہے، ان کا قرب ہے۔ وہ جو مقام بنا پھر ساتویں آسمان پر اسی کے نیچے ایک مرکز وہ بھی یہی کا، اسے کہا بیت المعمور۔ چونکہ چوتھے آسمان پہ عیسیٰ اور انبیاء علیہ السلام کو رکھنا ہے، جب چوتھے پر بھی بیت المعمور کے نیچے جہاں مرکز بنا ہے وہ بھی یہی کا ہے۔
کیونکہ رسول نے چوتھے رکعت پر جا کے معراج میں نماز پڑھانی ہے، اس کا نام سورہ رکھا، اور سورہ رکھ کے پھر مرکز بنایا زمین پر خانہ کعبہ، اور ایک بڑھا ہے اب یہاں خانہ کعبہ ہے نا، اس وقت اس کا عین چوک، عین درمیان، بالکل اس کی سیدھ میں ہے سورہ، اس کی سیدھ میں ہے بیت المعمور، اس کی سیدھ میں ہے وہ کعبہ کا فیض مسجد اقصی، اگر قطرہ پانی کا یہاں سے گرایا جائے گرتے گرتے خانہ کعبہ کے عین چوک پہ گرے گا جہاں جناب علی آیا۔ سنا چاہیے صحیح ہوگی ٹھیک ہے، ان کو کہاں مرکز بنا، ان کے کئی مرکز بنا، مرکز بنتے آئے بنتے آئے بنتے ایک مرکز تھا بن گیا خانہ کعبہ، اور عین چوک پہ کون ہے، نہ کسی نے آنا ہے نہ آئے گا، کیوں نہیں سمجھ آتی دنیا میں، معلوم ہوا عالمین میں اللہ نے مخصوص کر دیا مرکزی مقام علی کے لیے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جب تقدیر کا مرکز ہی کعبہ ہے تو پھر تقدیر میں قادر کون ہے؟ حیدری جان، سرکار امیر المومنین ہے۔ اسی لیے اللہ کے لیے جہاد نہیں ہے، تو اب جہاد کن کے ساتھ ہوں گے، مرکز ہوئے، اب جتنے عالمین بنیں گے، اس سمت میں بنے تو مرکز ہے، نیچے سمت میں بنے مرکز ہے، زمینیں بھی تو ساتھ ہے نا، نیچے ہے نا، اللہ جانے کہاں تک نظام ہے نیچے، اور ہمیں تو آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ مشرق میں بنیں گے تو مرکز ہے، مغرب میں بنیں گے تو مرکز ہے، شمال میں بنیں گے تو مرکز ہے، جنوب میں بنیں گے تو مرکز ہے، کل اللہ کی یہ بنائی ہوئی شاید تقدیر، اس تقدیر کے مقدر کون ہے، ان کا مرکز کون ہے؟ میں جملہ کہہ دوں، یہ سارے بنے ہیں ان کی وجہ سے، اگر ان کو نہیں مانا رہنا حرام، پھر ان کی زمینوں پہ نہ رہو گے، مجھے بتانا کشمیر ہے، دیکھیں آسمان اس کی تقدیر، اب یہ بھی نہیں سکتے بھی لگتے ہیں یہ بات سنو، اب سرکار فرماتے ہیں کوئی شاید نہیں، جابر کیسے لوگ ہیں جنہیں اپنی اندر والی بات سنا، کیسے لوگ کیسے بات لوگ ہیں یار، جابر بن عبد اللہ انصاری کو آمد دی، جابر نے کہا وہ سب سے کیا اچھا ہے، فرمایا میرا نور تھا، اپنی حقیقت چھپا رہے ہیں، یہ اعتماد ہے کہ یہ آگے پہنچائے گا، اگر آگے نہیں پہنچاتا ان کو بتانا ہی نہیں، جسے بتانا جب آگے نہیں پہنچائے گا وہ تو وہی بات ہے اپنے اندر رہے تو زیادہ اچھا ہے۔ جابر بولا کیا شخص، فرمایا میرا نور، وہ نور ہماری تینت کا نور، تینت سمجھتے ہیں یہ جتنی تقدیر بنی ہے، تقدیرات الہیہ بنی ہے، 14 کی تینت سے بنی ہے، نور سے نہیں، ان کی تینت ہی نورانی ہے، اس کو آپ اتنی سمجھ نہیں سکتے، ابھی ویسے تینت کا نور میں بتاتا ہوں، ان کی تینت کیا ہے، تینت کی جگہ
अच्छा समझा, तीनत समझ आ रही है। तीनत जो जैसे इनका वजूद फसवा, अभी मैंने कई देर दिया फसवा क्या है, इनकी तीनत इनके वजूद को बनाया, जैसे वजूद बने वो तीनत कहलाता है। पहली फरमाते हैं कि अब अल्लाह ने जावेद मेरी तीनत को अपने मकाम में कुर्ब में रखा, वो ना किसी के करीब है ना दूर। और नहीं फरमा रही है, तौहीद भी तो बचानी है ना, अपना मतलब भी हाल करना है, तौहीद को भी बचाना है। फरमाया कि हमें अपने मकाम में कुर्ब में रखा। मकाम में कुर्ब कौन है? खुद यही, यानी खुद वो इनके कमाल में रहे। अब ये समझने वाली है अल्लाह के कुर्ब, अल्लाह का कुर्ब कौन है? हमें मेरी उस तीनत समझना, खुदा वास्ते समझना, तीनत को मकाम में कुर्ब में रखा जब तक चाहा। फिर मेरी उस तीनत के 4 हिस्से किए। कुर्ब कौन है? सरकार वालों के तीनत पाक को कुर्ब में रख के उस तीनत के 4 हिस्से किए। एक हिस्से से अर्श को पैदा किया, एक हिस्से से कुर्सी को पैदा किया, एक हिस्से से हामिलीन अर्श और खाज़िनीन कुर्सी को पैदा किया। तो अच्छी चीज़ लगी, अगर कोई डर देगी तो डर देगी, मैं क्या करूँ? एक मेरे हिस्से से अर्श को पैदा किया। अर्श कैसे पैदा होगा? इनकी कीमत। अब जहां तक अर्श की बुलंदी होगी उस अर्श का मरकज कौन होगा? कुर्सी जितनी भी बुलंद होगी मरकज कौन होगा? आमदीन अर्श, अर्श उठाने वाले, और खाज़िनीन कुर्सी, जो कुर्सी के खाज़िन हैं, खाज़िन खजीना करीबदार है, उनको पैदा किया। फिर चौथे हिस्से को मकाम मोहब्बत में रखा। फिर उसके जाकर 4 हिस्से किए। एक हिस्से से लौह को पैदा किया, एक हिस्से से कलम को पैदा किया। तकदीरें कहाँ से पैदा हो रही है? और नहीं बता रहे। एक हिस्से से लौह को पैदा किया, एक हिस्से से कलम को पैदा किया। कहूँ जुमला के पीछे अब आपके मतलब की बात है। एक हिस्से से जन्नत को पैदा किया। जन्नत इन्हीं के नूर से बनी है, तीनत के नूर से। जब तक इन्हें नहीं मानोगे जन्नत नहीं मिल रही। एक हिस्से से लौह को पैदा किया, एक हिस्से से कलम को पैदा किया, एक हिस्से से। अच्छा, आपको बेहतराम है तो आप सुना, मुझे आपको अच्छा नहीं लग रहा है। मकाम खौफ में रखा, मकाम रजा में रखा, रजा में रखा। एक हिस्से से मलाइका को पैदा किया, एक हिस्से से शम्स और एक हिस्से से कमर को पैदा किया। सूरज एक से एक की तीनत से बने, चांद एक की तीनत से बना। फिर चौथे हिस्से को मकाम रजा में रखा, एक हिस्से से अक्ल को पैदा किया। क्या है? एक हिस्से से अक्ल को पैदा किया, एक हिस्से से हिल्म को पैदा किया, एक हिस्से से इल्म को पैदा किया। जाबिर फिर मेरे चौथे हिस्से को है मकाम हया में रखा। सुभान मर्द का मकाम हया क्या है? ना जल्दी नहीं। मर्द का जो मकाम हया है वो क्या है? गाँव का हया। ये जरूरी है मुझे बताना, क्योंकि मर्दों का मकाम हया आँख है, आँख में ये नहीं है। मर्दों का तवज्जो फरमाए, और मुझे जरूर कहना तुम्हें दे दिया है, जरूर मैं कहूँगा। इसलिए मर्दों का के लिए हया का मकाम आँख है, और
पसीने के कतरे गिरे, हर कतरे से नबी को बचा। थोड़ा सा आगे बढ़ा जब पैदा किया तो अब देखिए ये आलम इंजाज, जहाँ मैंने बात खत्म की थी, इसी को फिर शुरू करते हैं। देखते जितनी बातों का उतनी करें। ये आलम इंजाज जितना है, जितना अब सब नीचे ना करें, केंद्र शुरू से लोग सिर्फ 14 के 18,000 अर्श से लेकर इस जमीन की तहत सरार शमाल कुल कायनात आलम इंजाज कहलाती है। आलम दुनिया, आलम मुमकिनात की कल मौजूदात मैंने सारी बयान की। ये सारा आलमीन मुनव्वर है इन 14 के नूर से। हर शय आलम इंजाज की जो तकदीर में आई है वो मरकज से हर शय लेती है। हर शय नूर ले रही है मरकज से। मैं क्या कहती हूँ सुना दो जल्दी। चाँद नूर ले रहा है मरकज से, सूरज नूर ले रहा है मरकज से। क्योंकि ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी आपको। चाँद का कोई मरकज है या नहीं? सूरज का मरकज है या नहीं? ये रोशनी कहाँ से ले रहे हैं? कोई तो मरकज है। ये सैयारे मरकज कहाँ से ले रहे हैं? अच्छा एक जुमला में कहता हूँ, आप खुश हो जाए। ये जो आपके पास ये बिजली चल रही है, ये जो रोशनी दे रही है, ये पानी नूर कहाँ से ले रहा है? और नहीं फरमाना है कोई तो मरकज है ना? है इन तमाम आलमीन मुनव्वर है इन 14 के नूर से। इमरान साबी एक शख्स, इमरान साबी ये तहरीया इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के खिदमत में है। क्या मैं बात को आगे बढ़ाऊं? थोड़ा इमाम के पास आके वो तौहीद के मुताबिक के जुमला कहता है कि अल्लाह हर शय में हुलूल कर गया है और हर शय ने अल्लाह में हुलूल कर दिया। हुलूल समझते हैं, शुक्र है, अच्छा बड़ी हर शय में वो दाखिल है, हर शय उसमें दाखिल है। सरकार ने कहा तेरा इल्म इंतहाई मजम्मत हो। ये जो तू इल्म लेके आया है ये इल्म काबिल मजम्मत। ये कह के इमाम ने फरमाया अच्छा ये बता, तू जो हुलूल की बात करता है, तूने कभी आईना देखा? शीशा दे हो या नहीं? अच्छा शीशे से जान ही नहीं छूटी। आईना देखा? उसने कहा सरकार देखा। फरमाया उसमें जो अक्स है, तेरा अक्स है या नहीं? अक्स देखता या नहीं देखता? फरमाया बता तू आईने में समा गया या आईना तुझ में समा गया? और भी फरमाने के बाद तू आईने में समा गया है या आईना तुझ में समा गया है? तू जो आईने में नजर आ रहा है कहता सही में आईने में मैं नहीं समा गया। आईने और मेरे दरमियान है एक रोशनी है, जिस रोशनी ने मुझे उस आईने में मुझे दिखाया। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। अच्छा यही आईना, अच्छा यही आईना हो, रात का वक्त हो, देख लीजिए आप अपने आप। ये इतनी भी नेड़े ले जाए तो भी आईने में आंख नहीं आए। तो यार आंखें तो ठीक है, आईना भी ठीक है, और हो सकता है आंख भी आ
शादी आईना देखे अंधेरे में नजर आए, आंखें तो ठीक है, आईना भी साफ है, फिर क्यों नहीं नजर आ? उसने कहा सही दरमियान में मेरे और आईने के दरमियान एक रोशनी है, जिस रोशनी ने मुझे आईने में मुझे दिखाया। यार खबरदार, वो रोशनी तेरी आंखों से ज्यादा है या थोड़ी है? उसने कहा सी मेरी आंखों से ज्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो रोशनी तेरी आंखों से ज्यादा है, ज्यादा थी तभी तो उस रोशनी ने मुझे आईने में मुझे दिखाया है। सरकार ने बोला जब वो तेरी आंखों की रोशनी से ज्यादा है तो फिर आंखों को कह वो मुझे दिखा दे। वो रोशनी मुझे दिखा दे। उसने कहा कि वो देखी नहीं जा सकती, वरना जिसकी मखलूक नहीं देखी जा सकती उसके खाने को क्यों देखना था? वो खाना खाने वाली बात है। आलमीन की नूर न हो कोई शायद नजर आ सकती है। जाजिया का नबी से आप गहरी नजर में आगे देखे तो नतीजा क्या होगा? अब हदीस बिल्कुल सही हो गई है कि ये निजाम इस वक्त इसी सूरज के सहारे चल रहा है। सूरज निकलता है, रोशनी है या नहीं? आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हो? अब मेरे नाम फरमाता है जब पहला नाम आएगा फिर ये चांद की सूरज की रोशनी नहीं होगी, वो हमारा हकीकी नूर होगा। हर शय अल्लाह इन्हीं के नूर में देखी जाए। अब जितनी तकरीरात मुझे चाहिए होते हैं इसलिए वो मैं पढ़ता हूँ उनके लिए, क्योंकि वो कितने दिनों से मुझे कह रहे कि ये चीज़ पढ़िए, अभी पढ़ता हूँ। इसीलिए अल्लाह ने कुल तकदीरात को जो मुकद्दर किया है अज़्ल-ए इल्म, उनका मरकज किसको बताया? आलिम। जब ये मरकज है आले मोहम्मद आलमीन के, तो सिर्फ मरकज वजूद के नहीं बका के भी, बका के भी ये मरकज है, वजूद के भी ये मरकज है। जब तक ये रहेंगे आलमीन फना नहीं हो सकता। बाकी बात फना है, हर शय फना हो सकती है मगर हम बाकी बन के हम आए हैं। मुझे अभी सही नहीं हो गया कि सफेद बाज का वाक्य मैंने भी जरूर सुना है। मैं कई बार को बयान नहीं कर सकता, कुछ बात रोज मुझे फरमाते हैं। एक सफेद बाज होता है, बाज रंगदार होते हैं लेकिन सफेद कम होते हैं। एक आदमी को सफेद बाज कहीं से मिला, वो हारून रशीद का जमाना है, वो हारून को बतौर तोहफा देने के लिए बादशाह है, बगदाद आया और कि कहा ये बहुत कीमती है, ऐसी नजर बहुत कम मिलती है, ये बात से मुझे मिल गया है, इसे रकम उसे देखा ये शौकीन थे हम लोग, तो उसने रख लिया और उसे सिखाया। सिखाने के बाद वो काबिल हो गया कि शिकार के लिए पहले अपने करीब एक मेरे से इरादा किया कि पूरी फौज मेरे साथ बगदाद में बाहर चले और हम वहाँ शिकार खेले। शिकार के लिए बाहर चले गए, खैमे लग गए, फौज आ गई, सारे जितने उलमा ये सारे साथ आते थे। इसलिए बात छोड़ा गया, आंखों के खैर पहले भी 2-4 घंटे बाद आ जाता था, शाम तक वापस नहीं है। उनका अगर आना होता तो आ जाता, लिहाजा फौज को भी नहीं दिया। जहाँ रात को ये बैठते हैं उनको बताओ फला जगह बैठ सकते हैं, फला जगह बैठ सकते हैं, फला जगह, तो तमाम जगहों में जाके इसे तलाश करो जिन्हें मिले बोले। फौज
جب خوش ہوا تو اس نے اشارہ کیا ہوا کہ اس کے بازو میں بیٹھ گیا تو دیکھ لیا، حیران ہوا تو اس کے پنجے میں ایک مچھلی انسان نما اس کے پنجے میں، اسے چھڑا کے اس مچھلی کو اس نے تھوڑے کے دست میں رکھ کے دیکھا کہ اس مچھلی کا جو لمبائی ہے ایک بالش کا، اور سر اس کا انسانوں جیسے، پاؤں انسان جیسے، ہاتھ انسانوں جیسے، پیٹ مچھلی جیسے، اور ایسی چمکتی تھی وہ مچھلی دھوپ میں جیسے تلوار چمکتی۔ علماء ساتھ تھی، کہنے لگے بتاؤ یہ مچھلی کہاں کی ہے؟ آسمان کے اوپر بیٹھا، آسمان پہ تو پانی نہیں ہے، یہ مچھلی پانی کا جانور ہے، یہ کہاں سے لے آیا ہے؟ بغداد۔ علماء کو ملا کے تمام علماء کو دکھایا، کسی عالم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ ایک آدمی ہمیں کھڑا ہو کے کہتا ہے ہارون اگر اس کا جواب دے سکتا ہے تو رسول کا بیٹا جس کو تم نے قید میں رکھا کون؟ میرا ساتواں امام موسیٰ ہے، کاظم الحق صلی اللہ یہ وہی بتا سکتا ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ اس کو تو میں نے خود قید میں بھیجا، اب میں اسے کیسے بلاؤں؟ اس نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہا کہ بیٹے کہ کافی دن ہو گئے سرکار کی زیارت نہیں کی، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آدمی کو بھیجا جاؤ وہاں کو مجھے فرق ہے لے آیا۔ اللہ جانے کس قید میں ماشاء اللہ رات وہ گئے اور جا کے امام انہوں نے جا کے اسے کہا، انہوں نے کہا کہ گزار کریں میں سرکار کو لے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے خیال سے جی بھی اتر گئے، تو بھی اتر گئے، لے کے امام باہر آئے، وہ لے کے ہارون کے پاس جب آئے تو ہارون بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا، تعظیم نے بٹھایا، بٹھاتے ہی کہنے لگا سرکار کافی دن ہو گئے میں نے آپ کو زیارت نہیں کی تھی اس لیے میں نے بلایا ہے۔ امام نے فرمایا ہارون کو ہم نے زیارت کے لیے نہیں بلایا، سنو جس مقصد کے لیے بلایا۔ یہ کہہ کے امام نے فرمایا سنو ان اللہ تعالیٰ کا ما بین السماء والارض بحرا مخفوفا عذبا جدالا کفا بعضہ بعضا۔ ہارون اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان میں ایک سمندر بنایا، زمین و آسمان کے درمیان میں سمندر بنایا ہے۔ وہ سمندر اس کا پانی انتہائی شیرین ہے، انتہائی میٹھا ہے، اور اسے نیچے سے اللہ نے بالکل بند کر دیا ہے، اگر قطرے گرے تو زمین جل جائے۔ اے ہارون اسی سمندر میں اللہ نے مچھلی نما ایک مچھلی انسان نما بنائی ہے، جس کا سر انسانوں جیسے، ہاتھ انسانوں جیسے، پاؤں انسانوں جیسے، پیٹ مچھلی جیسے۔ اسے اپنی عبادت ہی کے لیے کو بنایا ہے۔ ہارون جب کوئی مچھلی اس کی عبادت میں سستی کرتی ہے تو اللہ اس وقت سفید باز کو مسلط کرتا ہے، اور وہ اس کو شکار کرتا ہے۔ یہ کہہ کے امام نے فرمایا کل تو نے وہی سفید باز بھیجا اور وہ اسی سمندر کے کنارے سے گزرا ہے۔ ایک مچھلی نے اس کی عبادت میں سستی کی ہے، وہ اسے شکار کر کے تیرے پاس لے آیا ہے، تو امام کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کے امام نے فرمایا اس کی لمبائی اتنی اور وہ اس طرح چمکتی ہے دھوپ میں جیسے تلوار چمکتی ہے۔ اب جب سامنے پیش کی گئی بالکل اسی طرح تھی۔ یہ بات رہے درمیان میں صحیح نے جس کے بارے میں اسے کہنا تھا، تب امام نے فرمایا اتنی لمبا چوڑا سمندر ہے کہ آدمی مولوی وہاں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سرکار یہ فرمائیں کہ اس سمندر کا طول کتنا ہے؟ سرکار نے فرمایا 4 فرسخ ملکوتی۔ اب عرب کو یہ بھی پتا نہیں تھا ملکوتی فرسخ کیا ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ہماری فرسخ تو 3.5 کے ہوتے ہیں، ملکوتی فرسخ کتنے ہیں؟ سرکار نے فرمایا 1 فرسخ ملکوتی
प्रवास करे तो एक फरसा तय होता है, माना एक फरसा कितनी फरसा है? 800 साल। ये समंदर है, इस समंदर में ये मखलूक है। कल तुमने वो बाग भेजा है, वो लेके आया है। अब वही बात बिल्कुल ये खुराक है इस बास की, ये मछली अब सामने डालो, इसकी हड्डियां भी खा जाए। निकाय हमारे तरफ डाली, अब जो डाला गया सामने देखते देखते पूरी मछली खा गया, हड्डियों तक खा गया। अब मैं कहूँ आए बात तू वही खा के आता, समझ तो आ गई। अब आप देखने वाला नहीं था, रोकने वाला नहीं था, वही खा के आ जाता। सामने क्यों खाया? लेकिन हम यही जवाब देगा, अगर वहां खा के आता तो इमामत का पता कैसे, इमाम का पता कैसे चलता? अब हक यही बनता है कि अब मैं मसाइल इसी इमाम का पढ़ूंगा। आज भी अगर आप मेरे सामने तशरीफ फरमा, मौला पे इंतहाए रसीद है, जिंदान में जवानी पीढ़ी जनाब की कैद के बारे में, जिंदान के बारे में ऐसी ऐसी रिवायतें हैं कि इमाम ऐसे ऐसे जिंदान में कैद रहे जहाँ पता नहीं लगता था रात कब आई है, दिन कब निकली। और हर वक्त इमाम जिंदान में रहते, गले में तो पाँव में बेड़ियाँ, हाथों में हथकड़ियाँ रहती। और ये रिवायत ये बिल्कुल है, जब आखिरी वक्त आया ना इमाम का, इमाम ने फरमाया सिद्धी जरा दरवाजा खोल मैं देखूं आसमान का रंग कैसा। इसका मकसद है इमाम किस जिंदान में। अल्लामा अदील अख्तर साहब लखनऊ के जो हमारे हैं, वो एक वाक़या देते हैं कि एक मोमिन को सिद्धी अपने शाहिद मलूम जो मुकर्रर था इमाम पर तकलीफ देने के लिए जिंदान में, तो ये कहता है किसी मोमिन को आओ हम तुम्हें इसी से मिलाते हैं, लेके उस मोमिन को ये 36 जमीन के अंदर ले गए। वहाँ खड़े होने की जगह नीचे कुएं नुमा कैद खाना है, कुएं। सिंधी ने उस मोमिन से कहा जरा देख अंदर कौन है, नजर आता है? मोमिन ने देख के घबरा के कहा सिर्फ सफेद कपड़ा नजर आ रहा, मुझे कोई शायद नजर नहीं आ रही। मालूम कहते जरा झुक के कान लगाओ। अब जो कान लगाए ना उस मोमिन ने, आहिस्ता आवाज आ रही थी, सुभान रब्बे अलवाला व बिहम्दिही। घबरा के उस मोमिन ने कहा सिद्दीक कोई वली मालूम हो, ऐसा वली कैद खाने में है। जब देखा तो उस मरूम ने जवाब में कहा ये तेरा 7वां इमाम। इमाम मूसा ने कहा जिंदान में कोई नहीं था, अकेले इमाम रब रहे। मेरे इमाम ने फरमाया सिद्दीक दरवाजा खोल के, इस मरूम ने दरवाजा नहीं खोला, इमाम ने लहू को हरकत दी, दरवाजा खुल गया, कुल जंजीर गिर कर वो जमीन पर गिर गए। इमाम उठे और जिंदान से बाहर निकल के आंखों से गायब हो गए। जिंदगी कहता मुझे तशवीश हुई कि मैं हारून को क्या जवाब दूंगा, पूछ भी मैं नहीं सका कि इमाम कहाँ गए। परेशानी में वक्त गुजरा। ये मरूम कहता इमाम आए, दरवाजा खुद मुकफ्फल हो गया, जंजीर पहन के इमाम बैठे, मैं करीब गया, मैंने कहा मौला कहाँ गए? मेरे इमाम की आंखों में आंसू आ गए। जुमला कहूँगा अगर सुनना चाहते हैं। इमाम ने रो के कहा मैं रजा से कह के आ, अपने बेटे रजा से कह रहा हूँ, रजा कल रात को खुले बगदाद में आ जाना। अल्लाह सही नाम फरमाए जैसा दे पाक होगा आपके गुस्ल का फर्क। जब ये कहा इमाम तड़पने लगे। इमाम का इंतकाल भी इसी जिंदान में हुआ। जब हो गया तो ये मलूम दौड़ के हारून के पास गया, इमाम का इंतकाल हो गया, क्या करें? कहूँ इस मलूम ने कहा 4 मजदूर ले
تجھے دفن